Kibaya wakat la wotone msambisa parbla rapat pour sefangil kepi ni woto wende ibarke asa selesindi tina kilred kibaya nasingane tenga torsoba aroka bore senkenge Belgique solmoa abtisiaga Belgique tenga tawdamba sentigin da député ramba torsoba le lanza ke ministry André Falho ba sonsa senkede ñu kolga yel Burkina Faso kane la nisable sa temsa sinyawara temsa zamane le bon passé zodo la tumnuntare absente tumni toto la kitameti ministringa nazaka ministra le passe député le batar soba Belgique beno kelo ngame top sons ko to kitameti bamton pa mambange absente tik bumbugoleninga en ton tume ne Burkina Faso ne buida malgalinga rokabore me ngame sons ko to no ya bumbu son ya sombo l'absence Belgique ya faras labna kenge son wa sa Belgique ministre d'état wa zeka ko esin winigi sons ko si toto ne tenga tor soba on a parlé de la situation actuelle après sa réélection. Goma hanen yalibu toto semberunda rundawa abhan le bon vote ba lorol pore hanen tu sorbu totore abhan datari la libre vai sengese et son temps sont to bidgi ton ken tawri ratin yel tiat pakantasa sin ya sudasa la nebnis fa 5 submenga yidgra wenge nin kombi biba tawri parba zeken narne yelibu toto sembe hane larfa wenge la koma mamte dame tinya taba wanda aya bum sen kitide tinantori mbang bum lifa ton senyate la leben ton gil net pakantasa Sena yiler ti tongon ninga surzugu ta tongon song nembuida ti song taba an dunwa wimvisa nasa ayi bel la vense man teram tup ham piu Belgique kanewa mezekan pas nep son pam tonkre nne babu totora aya bum sin ya sombo la libena kitame ti tongon man yali bu totori sin ya soma la kane ton me gisame nan tonre remse sena yiler bala ti fangil kepi sombo ina le binyam ti yel wusro sin be Burkina la Belgique nan tonra même pas mansoro et puis là-dedans il y a des choses qui seront sans doute concrétisées. Minsininga singeta awik menga bangela yele la kadamsa yele mboneti ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a datnieti a climat perwenda sawadgo obse kamna wote kenga tigangis tumno ninga mboneti agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales les tumno ninga sonda kadamsa bu toto ya commune dans la région ambabna ton un yidga to sonne taba to yelam nepsa an taba blobda tabne kuga absan penataba tenya sameti yelbu toto romansbo kitame toptik sohne ba bange zule nisba sambe tumno rapport la blandik na kelbu toto romansbo panda benma ne ami valia Tumno ninga sintikida un songor karamsa abyidigre wengo absambonde ti agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales la rera tene wadale minsin ninga singeta karamsa la wikamenga bangela yelle gilgir kanga kira ne klema pengarwende sawado se vigli tumde ne gilgin jes tumne ni se fayil sen tumde ni ministère un sosni ba tablam bang taba la jes zulwes ni se fayil ni bamba santara la sa ya ni tumnor kanga tor saba abuni gameti bam suria noro ministre size kam nor na wa geseb yibeora abrino dipama ya tum nora tor saba ton hom pam ministre d'état soha bam yeram to nangi habam na mana to en son tondo la nya tondo imimti panet ya tum na sani ti boy runa ya agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales la zaman da ya fond pour le développement des collectivités territoriales den ministre d'état Pierre de Clément Soro ya sobninga hulugulge fond pour le développement des collectivités territoriales là yuba wan lo pour le wa men wali tumna haya ne karza wenge la bleyam ti bam da gamba bum ninga wa a bime le bara bedre ti tumna tara sande to bieti bna nya tondo ti yumali wate bi ton romanti yiton hozemana saya ne tumno ninga sintikida songode karamsa bidigre wenwa amuni ga metti gilgir kanga kellen yi lo holom ti bamdik zulwes ni se fagili bam se pam de tuma wenwa antaminira la zulwes ni se bam santi taren yida ya sinkere ni silfantra wenge kellen kelra abrino dipama dan son rapport et ton la zule li ton tara la zule ha yidi ya ligling go ne ran ko ton ti ton ko karamsa imim ti yum tuza yibla pila waya abra ilam tia miliara yubla ko tondo la hanwa nan ta yum la baso
o bien ka milliard tan apli quel milliard tan bala ri yum da yum tu se yibla pisiwa abla yi la metia milliard yum la na kotondo la ba wan ke ton zamana bien ka ton milliard yibu la million kwabra donc yam hana ngela yi fange he ya anta milliard nula million kwabra la don seradam baw nan ton re en kon kalam za de ba meton yo obram ni ba mendik to tuma Zulwe sa buto to na man ban pistanwa pa ma leok tirse sin yit min hirenenge klema perdu wende sawadgo muniga mbati bam suriya no bam se kam nawle en tim tum nor kanga ponwa abkel ngara lo holma muniga balati bam sogle semen na nya tum nora to braba pam pitsugu tibala bam nye wakat ninga so wa vigin tum nor kanga wa 2008 yumde Ibra son lora février kuga rasma yoba Wat FM galotenga radio hakika kelgadba wa meti poussé radio la télé wa ya TV wa tawo damba ta pusum tia yumpale la tunu bene zero squeeze buto to na yile ti tuma ketenkenga tawle et panda benema ne Fatima Tanikema la Béranger Sambilongo Cible d'Al février Kiougra Hamayobe, Radio Wat FM, la télévision Tuli TV, auditeur Mbala Gataba, Zen Kabukara, Nawa pour Street TV de Wat FM Tao Damba Neptabo. De la Yasababo, ti auditeur Mbamenan Kelen Leben Li Taba, Lebele Son Nintaba, la Repoa, Avlarman Zen Kakwe Buto Toli, Bamsandati Roram Laraman Nidipanga, Anton Titum de Kel King Tauli, Bitkiller auditeur Matal Sova, Sinari Moussa. Et Sonora Kate Ongomtine Bawome, Balatahana Musro. Na wanyo sokam asida dukosa me wala dimasa ne ba mi mbono po hotaba et kosa menda rat pa lera la mo to samte obtain wa bo wala bumato sakame tempa la kanaji wala lera yiban tong tab quoi donc zikanga menga tsunria no asinale musa sin ya taw saba sangom nam ti radio jingi ratale masro adonda se Mohamed Wuligam ti télé wame renam tab mawti auditeur ba men 15 septembre benle et tunda ratam to man wa émission ta Chef Bernard Bougman Mimbo lo ton auditeur dam ne posoka ti zin télévision ma ton me contact zo tene ba men gese ti Burkina Faso ne de mon azang me gese ti auditeur dam me wa son à télé wa ti ben kané ton vénement biduni wa mi ton vénement télé wa po ton ten ko baza auto auditeur mba yam yakre boto na pour wata damba akelen ya sababu tapta damba menage pek buto to lentahba nefsin yak zongo labsin zen ko ni fangil kepe hinda tableme na yelen taptum ton king tawra William tabna ngi same tele fangil kepe pam yiduli la sene Adam Scarlett wul rawo bam si asep gonu bataw sabab bon tele restaurant chafa abam wuligame tele ndamme ti auditeur mba 15 septembre sen na yele ti radio ne television akelen nyanga king tawre asida ya sita bo ablagama nto sabam handate la tiramti mpamti torso ba ngazin kawa bamli ka le koran ko bum tun passen kin wala boala jigo ya mimti ya sababu te tun kelen tun gubene en kontabia mo beti ni sali am passé créé ni yang ya yama yemre ne kateka ren ya yam katekme la bunga meti gomde ayawa sugurmo han foron se aleb so ya to ren ki dam ti so mon gu san ne gwama pokon ti han wana gombe malare ara wi sabab ta sambe la tinam ti ni ba fangil sakanye so ma ti nan ki lenga tab nugo ti tum na changtore la terre tenante a tijon ki uyum tout c'est le pisi la yemra son wate ya dar kan labna le tin radio wa sondore ayumanu bum se keli sababu ti Wat FM la TV ro ramba nan ke les ko isbu totore anna so ne auditeur basin keneli nda soba la rin akelen ken atawlon wiligi te ken émission ici mbono ko top taraso la gombu totore sina yilen te tenga to yidiga len nam to man ngunzugu sina yilen te na taba ametenga la tum da so wanan to mbase ada volop ni silfantle la pek bu totore la sandi kantasa Barnaba Tegre bam ketenkeng da tawre ne nakindre la mansam buto to sonte songe kombi bisa top tonre e yinong pokan nimban rapore la talam da pokan ya linda so tublebele gulso sebre sombonde ti song taba système pour gérer chômage datiti song taba nakindre na yelenti tonre ti nimban kanonga talam da sa la bas kombi bisa ya linda so tu gulul sebra wat son torsa ya bamba
ba ne karasamba sambone ti coach Dibi Alfred Milogo na taba ngul sebre santoin en gesporombene ya yambu totore ntongo sabne tankutos bumbula ningati lora mana tigisiga sibla février okugala sama yoba dare nkumwinigi sebra ya toto te pam venema ne ami valia seb kanga sentar seb mar ko bisile pile niwa adiya ne be yibu en lam taban gulsa yalla na ba tigre en lim pasnet sentar bang minim sin kede ni yidigre wenga yursi ya Dibi Alfred Milungu en lam taban yisa la sebra gomna na kini ni se fagil sun tendike ti koma seburkina faso kane la ton zabe ni talam na la tumo kolo la sanya ni la na ba tigre amuni gambala tibam datta met ne ba kalm sebra la ton dik gombis ni se sembe sebra zuwa ninga kender poa ton handata en yi nams opoa yi koma poa en yi nu fo poa dalam ti songtaba me kasing mase songa ton yabra me lem sange rununa ne batara ligidi ne batara tongo ne batara bumfa antwen ti koma se ti nu fo se kasin katumno wa se la songtaba katra panga en kanya daga en ken wala hansegada lahiya to no la ton kota me teni ba fangi len wa tierba ti bam be ne ton tieba ti ya ne ba song taba ti wala ton limda mame hen kote ti ton song taba bir modwe sirgen song taba la na ba tigir kelin kinga torun wingi ti seb kanga ya bum si ya wayel team sina zabni koma burkin biwo tengwa gulis business abam sindikin ning sebra ponwa aya bum bam sinyake Afrika kudum da poa la Afrika kudum na mi pipi bumu ya gataba ringing lebam kon sebra yure ti song taba system ton taada wala bangda yel tayula Albert action ya limaneda ti game do ya net namman bum bon yende en katte kade ti kamala da yele takete manina sowa yini kan sob ya genga la ton manda gen wuso ton han katte fa na yito to ton han dat bini ngoto on yi ti take de yama ti ne songtaba sistema ti bima to mala fanyi son taba system dabo yati tumo kolor se comme de lezindi la talam da sa fasi seb kanga ton tenga tor saban libe pa sede ya wato damba pira la halusro la sa ya ni seb gunba awin ga meti bam suriya nuro la bam dabo yati kombisa la sebra en karamta e bum sintarnyor halusro Nyusr kibar sanamba sedunda kibaya minister ninga sengeta nyusra hande bampasi yam jugusuga tuma dadi timisra mengne tumnon ta setala seka ne kibakit ba en komp kibay bu toto ya kibaya ya sinkede azuna ton zongo yela le bampasi sta damba mansro la marche namba prime damba ya rifan kilbay la ministra ne tumnon ta sa kon kibakit ba yizame Kibakit Batauri, ministre ning singeta nyu wisra, ni yam yuks ga yel convenam sinke ne zonatan zon yella. A Dominique Nana wilga boum libu toto sumane, sinke nep songa zonatan zongo, tanan toron tipamenga. Ya top sandik batan da senda goma, a blibron wanon venem bu toto run wilg, tia ligid senta million pihinase, lapton song ne baltanda. Hanep huntigis Kibakit ban, a bliben ye goma se nembal la zaksa yib manare, a Dominique Nana, ya ministre ning singeta nyu wisra, ni yam yuks ga yelle. Et kelarba. Si zaton wandik tonga, ton mi kamti tumbera yib nandera. Ya stade katuta ne stade sangulé da mizana wa nan le mbala to ton zemse kafa ne FIFA wa ndat bum ni wa la aboda ligri bisko ligni gan dikin to mal stade bamba yiba fa ya media kisna la ayobe ti ton budget wa ya milliard nous la pour so balande donc ton pipi no chen ya nan zin disne tawa na mana wana ton pam ligni gan segre na mal stade kanga parce que ya tile ti tol moro mantum kanga avant juin wa han pa den etalon na ko ton match d'aba wal kumasi bi mali el kan ha ma ka zo zen ne tondo akana son ton ya lo to me sara occasion na pa mten coupe du monde 2022 Senke ne ba la tongo ni wisra taba yel gwam mezinda bene sa ne ministre sen serke bakit ba la reine porin ministre ko bam me yabo a Dominique Nana bala hanken soma spora ta fa pam da bala han pa kenda na man tan da zin ne ba to ngom
data ligna mal bala data ligna mal bala ayam bala kam keno après comme de sport ta yelo da baki ka ne patron na ta tumye la bala ya lukutiva wal ivien be mo naten tenton mo itali man mahawa après di couper les nga wodo kane kata zinton naten bon ligdi nan son sport ati kwa kwedi da baki football la ne sport ta be fabi wago e train ay pour la football ya locomotive tak di wago na ma wati ministre ning singeta nyu wisra ni yam yugusga yelle wilgame ti halen ton tak na masa sen kenne jouer damba sen min tawde to polon bligidi to santon tampame bubre rap son bon ti prim namba wilgam ti fa gili e koblame e nan le wilgam ti bang ti Burkina Faso le rap sebre nan ton mbaw sa nambala sen nan ton yum to say la yum pisila waya ayi Burkina Faso kane la nananda ya ti bang ti warata ba yibu mbe pipiwa ya jeu islamique yenda na ye yum tout ça il a yum pisila nous exactement passe un jeu africain c'est na ye yum tout ça il a yum pisila yopwe Burkina Faso kane yasi ko ngame la lunda mora kibaya tekda pour sa fangil kepi bar kusro e sakti sinti kelada na comptable sec on ta so bureau ti kibasembe bilbele wa tasia